السلام عليكم، معكم سي سعيد وسام عبد الرؤوف. راني في 4 شهور ملي درتكم لا دانيير فيديو على لي جالاكسي، راني طولت عليكم بزاف جو سي. هاد المرة غادي ندير لكم فيديو على لي زيتوال. طولت باسكو راكم تشوفوا بلي الديكور تبدل، ميم لا لوميير تبدلت، مانيش في نفس البلاصة اللي كنت فيها. néanmoins هاد البلاصة فيها une bonne connexion. Normalement je pourrais vous uploader des vidéos plus fréquemment على بكري. دروك نروحو للسوجي تاعنا هما لي زيتوال. كون نقول لكم ارسموا لي اون ايتوال، 99% قاضي يرسموا لي اون ايتوال كيما في لي بيكتوغرام هادو. يا غادي ترسموا افيك 5 كوان ولا 4 كوان ولا 6 كوان كيما فاني نشوفوها لي ديسان هادو في العلامات. نشوفهم في بليزيور درابو تاع لي بي، سورتو لي بيي مسلمون، ميم لي زيتازوني لي بيي نون مسلمون. مي من جاتنا هاد لا كونسيبسيون، هاد ليماجيناسيون تاع لي زيتوال افيك دي بروش، افيك دي كوان. جاتنا بلوس من بكري كاينه هادي، باسكو نشوفو دي ديسان تاع دي زيتوال من بكري. هاد لا كونسيبسيون جاتنا من عينينا اكوز دو نو زيو، باسكو من نطلعو عينينا في السما في الظلمه نشوفو دي زيتوال نركزو فيهم مليح، نشوفو دي فيلامون. هادوك لي فيلامون جايين اكوز دي فيبر لي في لوي تاعنا، باسكو لي تيسو ترونسبارون لي في لوي تاعنا ils sont pas transparents 100%, mais ils sont pas opaques. Mais هاد لا جونكسيون تاع لي تيسو هما اللي يخلو نشوفو شعيرات هكا في الضوء من نشوفوه. كل واحد عنده شعيرات سبيسيال تاعو، دونك كل واحد كي غادي يشوف اون لامب، كي غادي يشوف اون ايتوال اكسيتيرا. مي كاع هكا نروحو نتفاهمو بلي سي دي زيتوال نرسموهم بالنجمه هذيك اللي نعرفوها. غادي تقولوا لي وسيم صحه على جال عينينا انا نرسمو لي زيتوال بهذوك لي كوان. غادي تجيبوا لي دي فوتو تاع دي زاسترو فوتوغراف وين فيهم دي كروس، النجم يبانو ان كو كروس. ليكسبليكاسيون elle est facile parce que les télescopes اللي نستعملهم pour l'astrophoto فيهم un miroir secondaire. Ce miroir secondaire لازم يترفد. les porteurs تاع le miroir secondaire جايين هكاك en forme de crosse، رافدين لو دوزيام ميروار. باش نهنديكم فيديو على لي ميروار وعلى لي سيستيم اوبتيك تاع لي تيليسكوب. Mais d'ici là, لازم يكون عندي un télescope. D'ici là نولي نشرح لكم بلوس الى accept un télescope ان شاء الله. كان دي تيليسكوب يتقوا ينحاو هذوك لي زارتيفاكت، مي رانا في النيفو تاع اوبل، النيفو تاع لي تيليسكوب الكبار avec des milliards de dollars de fonds. Donc خصنا la physique des étoiles, l'astrophysique des étoiles. Une étoile c'est quoi وكيفاش elle émet de la lumière. راح نفهمها لكم دوكا بلا فاصون لا بلو فاسيل اللي نقدروا نتخيلوها. Une étoile est toujours صراع ما بين la gravitation ou la pression nucléaire تاعها. Donc une étoile c'est principalement des gaz. Des gaz وين la gravité غادي تلمهم en forme de sphère، وين داخل la sphère tellement les forces de pression forces de gravitation تكونوا كبار غادي هذيك les forces de pression غادي يزيدوا في la température etc. Donc le gaz va s'ioniser، غادي يولي du plasma. Donc هذاك البلازما غادي il va favoriser les collisions وين يصراو des fusions nucléaires. نولوا في la fusion nucléaire stellaire. La plupart des étoiles مخدومين d'hydrogène. L'hydrogène غادي en forme de plasma غادي يكون des protons للجهة، des électrons للجهة، des neutrons للجهة etc. La bouillie de protons غادي بلي collisions تعطينا de l'hydrogène. L'hydrogène غادي ثاني fusionner يعطينا de l'hélium. L'hélium يعطينا du carbone. Le carbone après يروح du néon. Le néon après l'oxygène. L'oxygène après du silicium. Le silicium نروحو le fer. ما غاديش نديرو تم وبالخوف. C'est en milliards d'années, ça se compte en milliards d'années, mais c'est très inefficace. في plusieurs tonnes de l'hydrogène غادي نخدمو quelques photons اللي غادي يعطونا la lumière. Donc imaginons que la probabilité est tellement صغيرة, donc imaginons le poids تاع les étoiles. C'est pour ça qu'on utilise des fois le terme masse solaire. Masse solaire, donc c'est une fois la masse de notre soleil. Une étoile qui a 60 masses solaires, donc qui a 60 fois la masse de le soleil. Nous avons le cycle de vie des étoiles. Les étoiles qui tchèquent. Les étoiles, nous avons la fin. La fin d'une étoile, c'est une supernova. Une supernova, ça t'atteint des gaz.
des gaz froids. Une étoile باش تصنع لازم يكون un gaz froid. دوكا وصلنا à la fin. C'est la mort d'une étoile. Mais une étoile كيفاش تصنع دوكا؟ دوكا من le gaz froid هذاك غادي كامل ديك la matière elle va s'agencer, elle va se frotter تعطينا une proto-étoile. Donc une étoile تتكون من les cendres d'une autre étoile كانت قبلها. Donc هذيك l'étoile اللي ماتت غادي تعطينا plusieurs masses solaires de poussière. هذيك la poussière ou matière ou l'hydrogène etc. غادي تتراكم غادي تعطينا une étoile de quelques masses solaires. C'est vraiment très inefficace. Puis une dizaine de masses solaires تعطينا une étoile de quelques masses solaires. C'est pas efficace at all. Le reste à la masse solaire هذيك سواء غادي تتبعثر في l'espace سواء غادي فاني تتكون بهم les planètes autour de l'étoile ولا غادي يولوا des astéroïdes etc. Donc l'étoile elle va consumer son hydrogène, après son hélium, après son carbone etc. Fait plusieurs milliers d'années. Déjà le soleil تاعنا راه في la moitié de sa vie راه في 4,7 milliards d'années راه باقي له la moitié عندها 4,7 milliards d'années هكاك. ولو السوليل تاعنا راه عاد يحرق في son hydrogène مازال ما يلحق لليوم. مين يلحق لليوم il est plus énergétique. Donc غير يلحق يفوزيوني l'hélium, l'étoile va grossir parce que la force nucléaire غادي تغلب la force de gravitation. Donc غادي تكبر وتولي rouge. C'est pour ça qu'on dit que quelques étoiles sont des géantes rouges. Après غادي نهضروا على les classifications تاع les étoiles ونهضروا على quelques cas spéciaux تاع les étoiles. راهي عايشه notre étoile mais كيفاش تموت l'étoile مين elle consomme tout. Elle consomme toute sa matière. Quand elle le consomme غادي توصل من غادي لازم تفيزيوني le fer. و le fer كيما غادي تشوفوا في الجراف هنا avec شفتو في التيرمينال le fer تما يتحبس la fusion mais تبدا la fission nucléaire. و le fer c'est le plus stable des atomes. L'étoile ما تقدرش تفيزيوني au-delà du fer. غادي la gravitation تغلب. Donc comme dit que la matière غادي تكوندونسا على le cœur en fer. Le cœur en fer va exploser. غادي تعطينا une supernova. Les supernovas ont plusieurs types, ça dépend de la composition initiale de l'étoile etc. ou sa masse. Mais هذه هي le phénomène de la mort d'une étoile. Il y a plusieurs scénarios où une étoile من تموت تعطينا une supernova planaire. كاين les étoiles اللي عندهم 60 fois la masse solaire يعطونا des trous noirs. كاين اللي شويه اقل يعطونا des étoiles à neutrons, des magnétars. كاين des étoiles ما يحقوش وين يديروا la fusion ونسموهم des étoiles mortes معناتهم des naines brunes كيما مثلا المثال تاعنا جوبيتر ساتورن. ce sont des étoiles ما قدروش يديروا la fusion nucléaire donc ما وصلوش le stade de proto-étoile. انت قعدوا قاعد du gaz بارد du gaz froid. نحو دوكا حنايا لي استروفيزيان كيفاش نستفوا هاد لي زيتوال وهاد لو ترالala d'étoiles etc. عندنا le diagramme de Hertzsprung-Russell. C'est un diagramme très utile وين نستفوا les étoiles à partir de leur température. وهي بين قوسين la couleur. En physique, quelque chose qui brille en bleu, ça veut dire qu'elle est très chaude par rapport à الحاجة qui brille en rouge. Donc les étoiles اللي en bleu غادي تشوفوها منا vers la gauche هما الحاميين على لي vers la droite اللي جايين rouge. وغادي فاني نستفوهم هكاك par rapport à leur luminosité. La luminosité واش تعطينا la masse de l'étoile. Une étoile plus elle est lumineuse plus elle est massive. Donc باش نقارنوا les luminosités ça dépend. Une étoile تكون قريبه علينا donc تبان لنا plus lumineuse. Donc est-ce qu'elle est plus massive? Non. راح نحطوهم كامل à la même distance. نحطوهم كامل à 10 parsecs. 10 parsecs c'est environ 32 années-lumière. C'est une unité de distance. Donc نحطوهم كامل à la même distance et on mesure leur luminosité. كاين plusieurs méthodes باش نحسبوا هاد la méthode analytiquement. Donc لا بغيتو نعطيكم هاد les lois juste كتبوا لي في les commentaires. Donc نكالكولو leur luminosité ونحطوهم في le diagramme de HR Hertzsprung-Russell كما قلت لكم. Le soleil تاعنا راه في الوسط كما راكم تشوفوا. Donc le soleil تاعنا في الوسط. Donc c'est une étoile normale avec le main sequence, la séquence principale. Donc
اي عاد عايشه تحرك سون هيدروجين في لا بروميير فاز. نروحو نشوفو لي لايف فاست داي يونغ. دونك سي دي زيتوال اللي يعيشوا بالخوف ويموتوا صغار، هما لي جيونت بلو. رانا نشوفوهم بلي vers la gauche donc elles sont bleues donc elles sont très chaudes. ونشوفوهم من الفوق donc elles sont très massives. Ce sont des étoiles très massives, très chaudes. Elles consument beaucoup leur matière après supernova. Kain les géantes rouges, elles sont très massives. Alors le deuxième côté, elles sont très massives. En même temps, ماشي حاميين بزاف. ماشي حاميين بزاف ماشي معناتها تروح تما نورمال تروح تفوت الصيف. لا. On parle de plusieurs milliers de degrés Kelvin. Un degré Kelvin, c'est degrés Celsius. On dit là 273. Donc, le 0 degré Tana, c'est 273 Kelvin. Ou le moins 273 degrés Celsius, c'est le 0 Kelvin. C'est une façon de la vibration des matériaux, etc. Donc, un matériau à 0 Kelvin, donc il y a 0 vibration. Il est fixe, l'atome ne vibre pas. Mais j'ai la température Kelvin. C'est pour ça qu'on l'utilise en physique. Donc, on a les géantes rouges. On a les naines brunes. Elles sont pas massives comme on voit. Elles sont aussi pas très chaudes. C'est pour ça ما قدروش يديروا la réaction nucléaire اللي تخليهم يغلبوا la gravitation ويكبروا شويه ويعطونا des photons en quantité suffisante باش يضووا plus. شوفوا vers la gauche. كاين des étoiles qui sont pas très massives et sont très chaudes. Ce sont les naines blanches. Les naines blanches, c'est un cas à part où leur pression n'est pas due à la réaction nucléaire, mais elle est due à la dégénérescence des électrons. La dégénérescence, c'est quoi? C'est une forme de pression quantique. Je ne vais pas plus que ça, bla ما نتروف les détails. دوكا نروحو نشوفو les étoiles اللي نعرفوهم شويه. نعرفو le soleil تاعنا كيما قلت لكم راه في la moitié de sa vie. Le soleil تاعنا il est à 5000 degrés Kelvin en température de surface. Il n'est pas jaune, il est blanc. Juste مع l'atmosphère تاعنا نشوفوه jaune. وفي لي فوتو داستروفيزيك اللي تشوفوهم في جوجل تكتبوا لو سوليل تلقى لي فوتو تاع لا نازا دايرينها اون روج جوست بور فوا لا بولاريتي تاع لي فوتون اللي يخرجوا منه ونشوفوا لي تاش سولير اكسيتيرا. دونك لي زيتوال كيما دوكا قلت عندهم دي تاش سولير حتى دوكا اون شيرش شنو على هادو وعلاه. في ان اوتر ريجستر لي زيتوال فيهم عندهم اوسي اون اكتيفيتي دو كورون وين اون فوا دي tempêtes solaires وين يقيسوا لنا دي particules ionisées la Terre تاعنا. La Terre بالشون électromagnétique تاعها elle va dévier هاد les particules باش ما يدخلوش عندنا وبهم يجوا les aurores boréales. L'étoile la plus lumineuse c'est Sirius. Sirius a une magnitude de moins 1,46. Moins 1,46 donc elle est un petit peu plus brillante que Vega. Vega هي اللي دايرينها 0. En astrophysique, les magnitudes يحسبوا en échelle logarithmique. Logarithmique, c'est entre 0 et 1, il y a 2 fois et demi plus de lumière. Vénus, c'est une planète, elle a une magnitude de moins 4,4. Donc elle est plus lumineuse que Sirius. On va choisir n'importe quelle étoile, de magnitude 1, 3, 4. Donc elles sont moins lumineuses que Vega, que Sirius. Une étoile qui radie prochainement, il y a très prochainement, il y a Betelgeuse. Betelgeuse c'est l'étoile la plus lumineuse que tu vois dans la constellation du Scorpion, le signe astrologique تاعي. Le Scorpion, on le voit plus vers الصيف, on le voit la plupart du temps Jupiter ou Saturne من يعبروا عليه. Betelgeuse va exploser dans une fourchette de quelques milliards d'années. Parce que en physique, les erreurs se comptent en milliards d'années, donc elle va exploser très prochainement. Qu'une des étoiles les plus belles les jamais تشوفوها. Les étoiles de Wolf-Rayet sont des étoiles وين ماشي مستقرين وين كاين une valse وين l'étoile des fois la gravitation تخسر قدام la fusion nucléaire donc تنتفخ و تعاود تنفش تغلب لا غرافيتي اكسيتيرا وتقيس دو لا ماتيير
وغادي يحط لكم plusieurs photos تاع des étoiles de Wolf-Rayet ولا ماتيير هذيك اللي تروح تحسب دي نيبولوز. au début كنا حنحسبهم دي نيبولوز après عرفنا بلي سي une étoile اللي قاعده تعطي هذاك لابور دو ماتيير. دونك كاين plusieurs disciplines d'astrophysique وين يدرسوا les étoiles. كاين l'héliosismologie وين يعسوا le vibration تاع le soleil, sismologie تاع le soleil. كاين la stellar sismologie تاع les étoiles, les autres étoiles ماشي le soleil. كاين اللي يدرسوا spécialement la photométrie تاع les étoiles, la variation تاع les étoiles, la variation lumineuse تاع les étoiles. كاين يدرسوا les systèmes binaires تاع les étoiles. كاين يدرسوا les exoplanètes يعسوا une étoile وين تطفى شويه تعاود الاخر يقول بالك une planète فاتت عليها حجبت شويه la luminosité. C'est quelques pourcents mais ça compte comme passage. Donc l'enregistrement حبس دوك نعاود lancer une nouvelle vidéo. Donc كاين plusieurs disciplines في l'astrophysique وين يدرسوا les étoiles. أنا personnellement plus orienté vers les galaxies ou اللي يدرسوا les étoiles كاين بزاف وكاين اللي يدرسوا spécialement une étoile حياتهم complet etc. إلا تبغوا تعرفوا plus على les étoiles etc. غادي نعطيكم les liens تاع les différents diagrammes اللي حطيتهم باش ما تشوفوهم en détail في la description. Et n'oubliez pas abonnez روحكم, partagez pour que tout le monde يشوف la vidéo ويشوف elle aura plus de vues que la vidéo الاولى اللي كانت غير 300. بارطاجوها, ديروا جيم, انتراجيو شويه, سقسوني في لي كومونتير, سقسيو دي شيرشور قادر تسبوا لي زيميل تاعهم نورمال في لي سيت تاع ليزونيفرسيتي, تسقسوهم يجاوبوكم بروح بالسعد. كان دي كلوب داسترونومي تقدروا تدخلوا فيهم تعرفوا تما, كاين دي فورماسيون, كاين جوست دي ورك شوب اللي يتلاقاو يقعدوا يحكيو هاد لي تروك تاع لاستروفيزيك و لا سيونس تاعها. جي اسيي نشرحها لكم او ماكسيموم. ما تنساوش تبارطاجو باش لا فيديو تطلع شويه او ميم طون تساعدني في لي ريفيرونسمون. كش ما بالك نبدا يجوني لي بوبليسيتي لارجون تاع لي بوبليسيتي, كش ما نبدل في السيت اب تاعي, كش ما نبدل لا كاميرا تولي اون كاميرا خير, ان ميور اوبجيكتيف ولا ميور ميكرو ما يديش النويز بزاف. ان شاء الله بارطاجيو و je suis toujours à votre disposition باش نجاوب على لي كومونتير تاعكم. هيا بقى على خير, سلام.